तो सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ ओटीटी रे समस्ते क्वालिफाई करूँ यहाँ मोर जगन्नाथ पाखे कामना। तो चलतु मु 60 क्वेश्चन आलोचना कर सारी तो ये जी 61 नंबर क्वेश्चन कि एमआईएल तो सामान्य काम बहु परिश्रम बा यही अर्थ प्रकाश कर लोकवाणी कौन खोल पर्वत मार मूषा हर गुण फेड़े मिशा हर गुण फेड़े मिशा आउ सब कथा चाल रे खोसा बहु लोकरे न मरे मूषा। तो 61 नंबरटा हम खोल पर्वत मार मूषा। तो 62 नंबर को जा कहार पुषमास कहार सर्वनाश यह क्यों अर्थ प्रकाश करे पुषमास शीत बढ़े शीत जो सर्वनाश हुए जनकर लाभ बेले अन्य जनकर क्षति एका माघ के शीत जाएनि। 62 नंबर तो सीटा जनकर लाभ बेले अन्य जनकर क्षति। तो चलते जी 63 नंबर को 63 नंबर गुण चिन्हे गुणिया सुना चिन्हे बणिया यह क्यों अर्थ को बुझाए गुणिया लोक गुणीगारेटी करते गुणिया लोक असाध्य साधन करे बणिया सुना को ठीक भाव में चिन्ह पारे गुणी लोक अन्यर गुण को आदर करें। ये 63 नंबर हम डी। तो 64 नंबर को जा उपयुक्त शब्द बाछी शून्य स्थान पूरण कर चाष तरतर वाणिज्य मठ जोटा आम कहुए चाष तरतर वाणिज्य मठ तेणु हम यहाँ डायरेक्ट हम वाणिज्य। घुषुरी की पाचिला कदली रुचे ना यह क्यों प्रकार क्यों अर्थ प्रकाश करे घुषुरी पाचिला कदली भल लगे ना घुषुरी पाचिला कदली व्यवहार योग्य नुहे अयोग्य व्यक्ति उन्नत परिचर्या आवश्यक न थाए घुषुरी मन जानी खाद्य आवश्यक। तो ये 65 नंबरटा हम ना सी अयोग्य व्यक्ति उन्नत परिचर्या आवश्यक न थाए। तो 66 की जीवा जान जाऊ मान थाऊ यह क्यों अर्थ प्रकाश करे जान बा ए रे अच्छी जान बा जीवन प्रति खातिर नहीं बी रे मर्यादा मनीषर भूषण इज्जत जीवन ठारू बड़ जीवन दे मान रक्षा करवा ये कन्फ्यूज लगे। तो ये ना मर्यादा मनीषर भूषण एटा और एटा भितर आम माने कन्फ्यूज रोचे किंतु एटा इज्जत जीवन ठारू बड़। तो ये देखो लोक मुखरे कथाटा प्रसार लाभ करे एथिपई केउ लोकवाणी प्रयोग करा जाए ना लोक मुखरे कथाटा प्रसार लाभ करे यही लोकवाणी प्रयोग करा जाए केउ अर्थरे ना तीन तुंडरे छेली कुकुर तुंड बाईद सहस्र कोश नाति न जानी अगणार दोष चोर मन गंठिले यहाँ कौन हो ना लोक मुखरे कथाटा प्रसार लाभ करे लोक मुखरे कथाटा प्रसार लाभ करे 67टा हम तुंड बाईद सहस्र कोश। तो 68 की जीवा आलेक्जेंडर धरा को सरा मणुले रेखांकित पदटी क्यों भाव प्रकाश करे आलेक्जेंडर धरा को सरा मणुले रेखांकित पदटी क्यों भाव प्रकाश करे उदारता गर्व सरजता वीरता। ऑप्शन ए रे उदारता बी रे गर्व सी रे सरलता आउ वीरत्व आलेक्जेंडर धरा को सरा मणुले। तो 68 नंबरटा हो सांग मैंने बी गर्व। 69 की जीवा तुलसी दुई पत्र बासे यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे तुलसीर बासना अधिक तुलसी गछर गुण अधिक प्रकृत गुण प्राथमिक स्तर जानी हुए तो प्रकृत गुण को चिन्हबार दरकार। तो 69टा हम सी प्रकृत गुण प्राथमिक स्तर जानी हुए। 70 की जीवा जत्न कले रत्न मिले यह क्यों अर्थ व्यवहार कराए अध्यवसाय सफलता चाबिकाठी जत्न कले सफलता मिले रत्न गोटे मूल्यवान पत्र रत्न को साइते रखा दरकार जत्न कले रत्न मिले। तो ये ऑप्शन आसब 70टा ना ऑप्शन आसब ए अध्यवसाय सफलतार चाबिकाठी। तो 71 की जीवा आलो कोइली कहिला हलिला पानी रे गोड़ देबू नहीं पानी जीवटी चहली रेखांकित लोकवाणी क्यों अर्थ प्रकाश करे आलो कोइली हलिला पानी रे गोड़ देबू नहीं पानी जीवटी चहली। तो ये ऑप्शन अच्छी गोलमाल न करवा धीर स्थिर भाव में चलवा गंडगोल न पशिवा सावधान चलवा। तो 71टा हम सी गंडगोल न पशिवा। तो 72 ना जेमिति दियों को सेमिति पूजा यह क्यों अर्थ व्यवहृत गुण देखी आदर दियों को देखी पूजा लोकों को देखी व्यवहार दियोंकर महानता आचार्य गुण देखी दियों को जेमिति दियों को सेमिति पूजा ना 72 गुण देखी आदर करवा है। तो ये आमर ये ऑप्शन ये सब अर्थ आउ रूढ़ी एड़ा सब आम आलोचना सरीगला सांग मैंने। तो चलतु तो वीडियो टी छोट अच्छे आउ टे कौन आपण मन आड कर तो देखूँ। तो चलतु आ गोटे जावा ना बोर्ड परीक्षा प्रश्न अच्छी 12टी एथे देखिए एमसीक्यू बोर्ड परीक्षा प्रश्न।
ତ ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ 2012ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, 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 ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ? ତ ଏଇଟା ହେବ ସିଟା, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ମହର୍ଷୁକାର ହ ଦୀର୍ଘକାର ଦ୍ୱିତୀୟତରେ ରେଫ। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାହିଲା ରାତି ପାହିଲା ଏଠାରେ ଶତପଦରେ ଇକାର ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ହର୍ଷଇକାର ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଏଠାରେ ସତୀପଦରେ ହର୍ଷଇକାର ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ସତ କହୁଥିବାରୁ, ମୁଦ୍ରଣ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ, ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥିବାରୁ, ତ ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ। ନା ଏଇଟା ହେବ ସିଟା, ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି ସତୀ ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ବିଷର୍ଣ୍ଣ, ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା 2013ରେ। ତ ଯିବା 2013ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବାଛିବା। ବିଷର୍ଣ୍ଣ, ବିଷର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିରେ ଅଛି ବିଷର୍ଣ୍ଣ, ବିଷର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା 13 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେବ? ବିଷର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ହେବ ବହର୍ଷଇକାର ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହେଲା ବିଷର୍ଣ୍ଣ, ନନ୍ତଳେ ଓ କରେ, ନନ୍ତଳେ ଓ। ତ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ହେଲା? ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଉତ୍କଳୀୟ କଳାର ଉତ୍କର୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଉର୍ମିଳା, ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଉର୍ମିଳା, ଏଇଟା ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏଇଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଉର୍ମିଳା। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଆଶିଷ, 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 ଆଶିଷ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଲାଗୁଛି? ନା 2014ରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ତ 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ନା ଏଇଟା ଠିକ୍, ଆଶିଷ, ସିଟା ହେବ। ତ 6 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାକ୍ୟଟି। ପ୍ରାଚୀ ଗଗନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ, ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା, ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସାବଧାନତାର ସହ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ଏଠି 6 ନମ୍ବରଟି ହେବ ନା ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଅଶୁଦ୍ଧି ମାନେ ଭୁଲ, ଭୁଲ ନାହିଁ। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ପଦ? ଅବଶୋଷ, 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 ଅବଶୋଷ। ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ? ନା 7 ନମ୍ବରଟି ହେବ ଏ ଅବଶୋଷ। ଅବ ଦନ୍ତେଶ ଉକାର ପୁଣି ସେଇ ଦନ୍ତେଶ। କେଉଁଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ? 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇନଥିଲେ? ଏଇଟା ତ 2015ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା ବି 2015। ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇନଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ସାହସିକତା ମାନେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସାହସିକତା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ଓ ସାହସୀମାନେ ଦେଶର ଗର୍ବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ସାହସିକତା ନିମନ୍ତେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଗତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠି 8 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା 8 ନମ୍ବରଟି ହେବ ସି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହସିକତା ନିମନ୍ତେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଭିକାରୀଟିଏ ଦେଖିଲି ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି 2017 କୋଶ୍ଚିନ୍। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଲୋକ ଚିର ଉପକୃତ ହେଲେ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅଛି? 9 ନମ୍ବରଟା ସି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଭିକାରୀଟିଏ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଭିକାରୀଟିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ଭିକାରୀକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତ 10 ନମ୍ବରକୁ ଏଇଟା 2017ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏଇଠି 10 ନମ୍ବର ଯା। କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଉଲ୍ଲଗ୍ନ, ଏକଛତ୍ର, ମନସ୍ଥ ଆଉ ନରକ। ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ, ଏକଛତ୍ର, ମନସ୍ଥ, ନରକ। ନା ଏଇଟା ନରକ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ହେଲା ନରକ। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସ୍ପିଡ଼ ଏରେ ପଢ଼ିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।